jina moja kubwa ni Yesu, jina hilo lenye nguvu ya kuokoa. Ila jina hilo lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Jina lililomubadilisha Sauli alipokutana nuru kubwa njiani, alipotaka kwenda kuua Wakristo, akageuzwa kuwa ubiri wa Kristo. Tumepewa jina moja kubwa ni Yesu, jina hilo lenye nguvu ya kuokoa. Jina hilo lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Jina lililomubadilisha Sauli alipokutana nuru kubwa njiani, alipotaka kwenda kuua Wakristo, akageuzwa kuwa ubiri wa Kristo. Chunga jina hilo ndani ya maisha yako, itathibitisha ukuu wake Mungu, kama vile Petro na Yohana walivyofanya walipokutana yule kiwete. Alitamani kupata fedha kwa wao, lakini walimwambia hatuna fedha. Kile tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina lake Yesu simama uende. Chunga jina hilo ndani ya maisha yako, litathibitisha ukuu wake Mungu, kama vile Petro na Yohana walivyofanya walipokutana yule kiwete. Alitamani kupata fedha kwa wao, lakini walimwambia hatuna fedha. Kile tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina lake Yesu simama uende. Jina la Yesu tawaponya wale waliosumbuliwa. Jina la Yesu lina uwezo wa kuondoa milima. Jina la Yesu taokoa waliosetwa na ulimwengu. Jina la Yesu lina uwezo wa kuzalisha watasa. Maisha yako umupe Yesu, ayabadilishe ulimwengu shangae. Maisha yako umupe Yesu, ayabadilishe ulimwengu shangae. Maisha yako